Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Baby ka, pa isa para kasing kulang kanina. Yung halik mo, pati likod mo, tumampi kanina. Nung isang araw, nagmamaneho sa babaw. Aking nakita, babaeng saksakan ng ganda. Panumpa ko na nakitang buwa. Pag-iunay sa akong nagugma. Pataka, Bastard Audio Bema bebê e o maneirinho também. Bema bebê, bema neném. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Baby ka, pa isa para kasing kulang kanina. Yung halik mo, pati likod mo, tumampi kanina. Nung isang araw, nagmamaneho sa babaw. Aking nakita, babaeng saksakan ng ganda. Panumpa ko na nakitang buwa. Pag-iunay sa akong nagugma. Pataka, Bastard Audio Bema